Si Yaya video siya, di siya ba? That's why I'm helping her. Oh guys, naara kong apo guys, mukaon na siya. Mao ni ilang kwarto ron guys. Ya Nay. pag-una ni. Oh, nay guys, tanawa ilang kwarto Dili guys. actually ako will back to pag sa daang ni. Mao ni guys. Yes, no. Nay. Amo ani old house jud. Old room, dili old house. Oh yeah. The same house pero lain na sad nga room. Yes. Oh, guys, oh, the toys of Louis. Oh, you know. Books. Na video ko a lot. Oh. Appetite. Yung table, Wait, guys, hello oh, mga bakari. na siya'y kuan guys. Si, Cute. oh, yangan guys, si cute. Oh, mo na iyahan kuan guys. Dami ni Mimi. O si Oh. Easter. Oh, gipadana sa iyahang mimi. Ikan sa Australia. Yado. Mm. Lugay di apot kaayo. Lugay ko na kayo naabot guys. Nanan ako bago ang Diyos. Nanasay bagong anchohos guys. Nara, yung anchohos guys, pila? 20 guys. 20. Tanawa ka old one. Oh, ang iyahang old one guys, nara guys. Nasod dili. Mo na yung old one guys. Di bendable. Oh, dili na siya bendable guys ha. Oh, so that's why guys, ang anchohos sa iyahang yaya guys, na dili kay mahal man yung anchohos guys, 20. So, nawagtang spacing ang anchohos ni yaya guys. What? Mao guys. Oh. Kay di pala ang kuan guys. Ang apo dili gyud na siya unta makuanan guys. Aga mama na kay sa una kay 33 bakalo kay 34. Ya had the birthday sa kaniha and I'm very proud of her. So guys, magaon sa mi guys na musudan guys ay utan Bisaya with chicken. I love utan pa. Oh. And you know me as hello mga bakaris. Sometimes ako video cause ako ha mama sometimes di siya video. And then ko si Kiko kasi everyday. 5 days na klase, 2 days on holiday. So that's it guys. Bye-bye! Bye bye.